Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Rijetko je koji recept popularan kao dobra i ukusna pizza. No, iako je toliko raširena i svakodnevna, nije uvijek lako naći pizzu po vlastitom ukusu. Jedan od najboljih načina za to je da je pripremimo kod kuće sa omiljenim sastojcima, no valja paziti na tijesto koje čini osnovu svake dobre pizze. Ako je napravite po našem današnjem receptu, možete biti sigurni da ćete uživati u ovom omiljenom jelu, kao i svi kojima ćete je pripremiti. U idućih nekoliko minuta pogledajte kako napraviti savršenu domaću pizzu. Za tijesto trebamo brašno, vodu za tijesto, vodu za kvasac, suhi kvasac, šećer, sol i maslinovo ulje. U malo vode ubacit ćemo kvasac, ubacit ćemo i šećer koji će pomoći da se kvasac digne. Miješajte da se dobro otopi. Evo ga. Sad ćemo dodati druge sastojke. U posudu za miksanje stavite brašno, dodajte sol, dodajte kvasac, i vodu. Sad ćemo zamjesiti tijesto. Nakon što smo dobili homogeno tijesto, unutra ćemo staviti ulje. Sve ćemo opet dobro smiksati. Kad se ulje dobro izmiješalo, isključite, skinite tijesto sa metlica, malo potufajte tijesto i napravite lopticu u posudi. Tijesto ću pokriti čistom krpom i ostaviti da se diže sat i po vremena. Za nadjev trebamo paradajz sos, šunku, mozzarelu, šampinjone, papriku, crveni luk te od začina origano i bosiljak. Dok se tijesto diže, očistit ćemo i narezati šampinjone. Evo ga. Volim ih ostaviti ovako cijele sa peteljkom jer mi to daje prekrasan izgled na pici. Narezala sam šampinjone. Šunku ću narezati na kvadratiće. Ako imate šunku u komadu, onda je naribajte na picu. Odabrala sam sočnu šunku jer takvu na pici najviše volim. I šunka je spremna. Prošlo je sat i po. Evo da pogledamo tijesto. Jako se lijepo diglo. Evo ga. Pobrašnit ćemo podlogu. Na nju ćemo istresti tijesto i premjesiti. S obzirom da je ova količina tijesta dovoljna za 2 pice, ja ću je sada raspoloviti. Ovaj maknuti dio možete zalediti ili jednostavno napraviti drugu picu. Ponovno ću pobrašniti podlogu. Napravit ću lopticu i lagano ću prstima sada razvaljavati tijesto. Pritišćite prstima u svim smjerovima. Zatim ćemo tijesto razvaljati. Pogledajte kako postaje sve tanje i tanje. Na taj način tijesto će se fino ispeći. Nije baš najpravilnijih okruglih rubova, ali to ćemo riješiti kada stavimo tijesto u kalup. Picu ću raditi u kalupu od 30 cm i prvo ću ga nauljiti. Lagano ću kistom proći svukuda. Tu ne treba biti velika količina ulja, bitno je samo da se dobro rasporedi.
Evo ga, sad ćemo prebaciti tijesto. Oprezno ću ga presavinuti i pažljivo prebaciti u kalup. Malo ću ga povući, pa ću ove rubove tu pred kraj zavrnuti da taj dio bude malo deblji. Najdelikatniji dio smo napravili, a sad ćemo staviti nadjev. U paradajz sos stavit ćemo malo bosiljka i origana i promiješati. Zatim ćemo to prenijeti na tijesto. Dobro sve razmažite. Ovaj sloj stavljajte prema vlastitim afinitetima. Ako volite da je pizza sočnija, stavite više nadjeva. Mislim da će ovo biti dosta. Zatim ćemo na pizzu staviti šunku. Ja volim šunku u bogatom sloju. Evo ga. Preko ćemo naribati mozzarelu. Ja ovdje imam dosta veliki komad pa će mi dio i ostati. Možete koristiti bilo koju vrstu sira na pici, međutim za mene je mozzarella kraljica i nema bolje kremastijeg sira od nje. Mislim da je ovo dosta mozzarella. Malo ću je bolje rasporediti, da je ima svugdje. Evo ovako. Sad ćemo naslagati šampinjone. Mislim da je ovo dosta šampinjona. Za bolji okus narezat ću i malo paprike. Dodat ću i malo ove žute. I moj omiljeni sastojak na pici, crveni luk. Pečenjem luk dobije jedan fini slatkasti okus. Tako da se ne morate bojati da će biti ljut. To bi bilo to. Naša pizza spremna je za pečenje. Pizzu pečemo u zagrijanoj redni na 220 stupnjeva 25 minuta. Pečnica je odradila 25 minuta. Vadim pizzu vani. Evo, pogledajte je. Pizzu ću za kraj još malo ukrasiti sa rukolom. Tako. Još ću je samo narezati. Evo ga, to je to. Pizza je spremna za jelo. Pizza je narezana i poslužena. Sviđa mi se kako izgleda. Puna različitih boja i okusa. Sad ću je probati. Baš je fina, svega ima pomalo, a ničega previše. Tijesto je taman pečeno, točno na pola između hrskavog i mekanog, a svi okusi fino su se prožali. Čak je i luk, kao što sam rekla, dobio blagi okus i baš odlično paše. Naravno, vi svoju pizzu možete nadopuniti i drugim sastojcima jer ovdje je samo mašta granica. Ako vam se svidio naš današnji recept, lajkajte nas, šerajte i besplatno se prijavite na YouTube kanal Recepture kako bi vam i dalje stizali naši fini recepti. Ovaj i ostale naše recepte pronađite na web stranici receptura.com. Bye!